கேரள மாநிலம் மலப்புரம் வெட்ட குருமகன் கோவில் கேரள மாநிலம் திருவூரில் அமைந்துள்ளது. கோவிலின் பூசாரி கூறுகிறார், கோவில் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது. பைக்கிலும் காரிலும் சென்றவர்கள் எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் அவர்கள் பாட்டு சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது முகமது நௌஃபல், முகமது பாசில், ரசூல் இவர்கள் மூவரும் ஓடி வந்து தீயை அணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். மேலே ஏறுவதற்கு பலரும் யோசித்தனர். அவர்கள் அங்குள்ள மக்களிடம் அனுமதி வாங்கி, ஏனென்றால் அவர்கள் முஸ்லீம்கள் அல்லவா, அதனால் அவர்கள்ட்ட அனுமதி வாங்கி பூசாரியான என்னிடமும் அனுமதி வாங்கி மேலே ஏறி அந்த தீயை அணைத்தனர். இவர்கள் உரிய நேரத்தில் வந்திருக்காவிட்டால் தீ மளமளவென்று பரவி மிகப்பெரிய சேதத்தை உண்டாக்கியிருக்கும். அத்தகைய நிலையிலிருந்து கோவிலை காத்த இவர்கள் உண்மையில் பாராட்டத்தக்கவர்கள் அப்படிங்கிறாரு அந்த பூசாரி. இதுதாங்க உண்மையான கேரளா ஸ்டோரி. அதில் ஒரு இளைஞன் சொல்கிறாப்புல, அதாவது நௌஃபல், முகமது நௌஃபல், எல்லோரும் மனுஷங்க தாங்க, முதல்ல ஜாதி மதம் அப்புறம்தான், முதல்ல எல்லோரும் மனிதர்கள் இல்லையா அப்படிங்கிறாப்புல. இது நம்ம தினமும் வெறுப்பை விதைத்து கொண்டிருக்கும் சங்கிகள்கிட்ட சொல்லி பார்ப்போம். கேட்பாங்களா? அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அவர்கள் மனதில் மைண்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறது எல்லாமே வெறுப்பு அரசியல். இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் பாருங்கள், நேற்று கூட ஒரு பதிவு பார்த்தோம். அந்த இளைஞர்கள் ஈதுடைய தொழுகையை கூட பாதியிலே விட்டுட்டு ஓடி வந்து ரயிலில் காப்பாற்றி எத்தனையோ உயிர்களை காப்பாற்றினாங்க. அதே மாதிரி இங்கே இந்துக்கள் அவங்க பாட்டு மோட்டர் சைக்கிள்லேயும் கார்லேயும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. ஆனால் இவர்கள் முஸ்லீம்கள், நமக்கு முன்னாடி இவங்களும் போயிருக்கலாம், ஆனாலும் ஓடி வந்து அந்த கோவிலின் தீப்பற்றிய அந்த கோவிலின் மேற்கூரைக்கு போய் சென்று அந்த தீயை அணைச்சிருக்கிறாங்க. இது கேரளா ஸ்டோரி எடுத்த அந்த டைரக்டர், அவர்கிட்ட சொன்னால் அவர் என்ன சொல்லுவார்? இதை பற்றி எடுப்பாரா? எடுக்க மாட்டார். ஏன்னா இந்துத்துவாதிகள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணத்துக்கு அவர் எடுத்திருக்கிறார். கேரளா ஸ்டோரின்னு புனைந்து ஏற்கனவே எடுத்தார. உண்மையிலேயே இதைத்தான் எடுக்கணும் படமாக. மாற்று மதத்துடைய ஒரு கோவில் தீப்பற்றி எரியுது, அந்த மதத்தை சார்ந்தவங்கெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்குறாங்க. ஆனால் இந்த இளைஞர்கள் வேகமாக ஓடி போய் மேற்கூரையில் ஏறி அந்த தீயை அணைக்கிறாங்க. அதுலேயும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு அங்கே உள்ள இந்துக்கள்கிட்ட பர்மிஷன் வேறு வாங்குறாங்க. நாங்கள் போய் மேலே போய் அணைக்கலாமா? ஏன்னா அவங்கள பயந்துட்டு நிற்கிறாங்க. தீ நம்ம மேலே பட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு நிற்கிறப்போ இந்த இளைஞர்கள் துணிஞ்சு வந்து நிற்கிறாங்க. பாருங்கள், இஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்த இதுதான் ஒரு வழிமுறை. எந்த இடத்துலையும் உயிர்கள் பலியாகக்கூடாது, பொருட்கள் சேதமாகக்கூடாது. அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் உடனே களத்துக்கு வர்றது முஸ்லீம்கள் தான். இதை தான் கேரளா ஸ்டோரியாக எடுக்கணும். எடுக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக. இது பத்திரிகைகளும் அதிகமாக வெளியிலையும் விடாது. என்ன, சங்கிகள் பத்திரிகை தானே அதிகமாக, அவர்கள் விட மாட்டாங்க. இது மாதிரியான சோசியல் மீடியாக்கள் வர்றதுனால ஓரளவு நமக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரிய வர்றதுனால இந்த செய்திகள்லாம் வெளியில் வருது இல்லையா? இல்லைன்னா வராது. இந்த செய்திகள்லாம் இருட்டடிப்பு ചെയ്യപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം തിരൂരിലെ വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രത്തിന് തീപിടിച്ചപ്പോൾ തീയണയ്ക്കാൻ ഓടിയെത്തിയത് 3 മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ്. പൂജാരിയാണ് തീയണയ്ക്കാൻ ഇവരോട് സഹായം തേടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ആ 3 യുവാക്കളും പൂജാരി കൃഷ്ണനാരായണനും അന്നത്തെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂരുമായി. മുഹമ്മദ് നൗഫൽ, മുഹമ്മദ് ബാസിൽ, റസൽ, ഈ 3 പേരും ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ തീപിടുത്തം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്? പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ള പോണ പോക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പൂജാരി അടക്കം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തീ അണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് വണ്ടി ഇതാ കുറച്ച് അപ്പുറമായിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നി അവരൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ, പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കയറിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതോടുകൂടി പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ല, അവർ കൂടാണ്ട് ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ചേർന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാവരുടെയും കൂടിയതുകൊണ്ടാണോ പെട്ടെന്ന് തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത്? എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന്
എന്താണ് അപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു ക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് കയറി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കയറുമ്പോ ഒരു ഇതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവരോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് നാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരോട് ചോദിച്ചു കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കയറിയിട്ട് അണച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരുമേനി, അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ ഒരു വിശ്വാസമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ. ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കയറാൻ അവർ റെഡി ആയിരുന്നു. അതിന് സന്നദ്ധത അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവരോട് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അതിനൊരു മടിയും അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൂടെ കുറെ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബൈക്കിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ആരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സഹായിച്ചത് അവരിറങ്ങി വന്നു. വേഗം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ വെള്ളം പൈപ്പ് ഇടണോ ബക്കറ്റ് വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വേഗം സഹകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തീ പടരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവരുടെ സഹായം വലിയ ഘടകമായി. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹായം വലിയ ഘടകമായി എന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി തന്നെ പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് അഭിമാനം. കാരണം ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീ അണയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും. അപ്പൊ ജാതി മതമൊന്നും അതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. എല്ലാവരും മനുഷ്യരാന്നുള്ളൊരിത് അത്രമാത്രം ഉണ്ടായത് മനസ്സില്. ജാതി മതം എന്ത് എന്നൊരിതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഞങ്ങൾക്കപ്പം. ഏതായാലും ഇവരുടെ സഹായം, അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആശ്വാസം പൂജാരിയുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. ഇത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു മാതൃകയാണ്, മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ്. തിരൂരിൽ നിന്നും മുബഷീറിനൊപ്പം പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂർ.